game 3. Muloy. Lah. Nagkakusog ng tira nga alo. Ibawas ang kontra. Gi. Kulataal. Sige, tagahawak na yun. Oh, no, 0 na. Oh, no, 0. Kini para dos. Lubo. Muloy. Imo Muloy. 3 sa kombinasyon Muloy. Gipon ang al. Giugaw-gaw ang al. Puntos. 2-0 na. 2-0. Kini para 3. Limjon. Away from home. 2-0 ha. 2-0 ato score ha. Side out ha. Side out. O servisyo Archie. Sintro. Kuha ni Al. Gabriel. Sinagot ni Limjon. Pasok. Side out. Side out. Servisyong Limjon. Para 3. Win 3-0. Servisyong Limjon pa rin para 4. 4-0 na, kaibigan. Win again. 5-0. Limjon to serve para size. Tagak tungod. Gikab-kab ni Aldi Andre. Change court. Size. Change court. Size 0. Servisyo Limjon. Out ball. Size 0. Servisyo Gabriel Parauno. Yun o. Lakasan mo Gabriel. Finishing shot. Walang nakakuha sa team lang ni Aldiandre. Giba ang depensa. No na. Sabit kaibigan. Side out. No size ang atong score ha. No size. Servisyo Aldiandre. City. City. City serve Al para 8. Yan. Aksong padpad. Bagdok niyan yan. Gipod nagbagdok ni Archie. Out ang kontra. Serve yan. 2-shot combination yan. Di madawat sa ahensya. Side out. Serve Muloy. Yan. Tual. Archie, nice defense. Kabot ang tira. 8 na. Yan para 9. Win. 9. Yan para Jess. Yan lobog yatag. Tang Muloy. Patay ang depensa. Jess na. Duha na lay kuwang sa team la ni Aldiandre. Kini para 11. Lobog yatag ni Gabriel. Gipik ha ni Limjon again nangumpok. Tuag si kambolang yan. 11 na. Para daog. Servisyo Muloy. Yan. Tual. Gabriel. Kanan tiraha. Itong gikinahanglan. Side out ha. Servisyo Archie. Point.
2 na 2. Kini para 3. Out ball again. Serve, Archie. Para daog, service ulim John. Gabriel. Gibagdo ka niya. Daog na, daog. May daog ang team la ni kuha na. Ha? May daog na? Daog na ha, daog na. May daog ang team lang Al.